अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर, अल्लाह पढ़ता है दुरूद अपने हबीब पर। दुनिया दे दो जहान दे मुख्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। सारे पढ़ो दुरूद आज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद आज सरकार आ गए। दुनिया दे दो जहान दे मुख्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। এ পর্যায়ে আমরা নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করছি। হ্যালো হ্যালো সেম ভোকাল। হ্যালো 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 জালাল ভাই স্টেজ ওইবা। হ্যালো হ্যালো আমরা সকলে ইনশাআল্লাহ প্রিয় নবীর মহব্বতে এই নাচটি গাওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ উচ্চ সুরে। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि
ضيني من عرب ومن عجم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم वो मोहम्मद फ़ोख्र आलम बादशाह इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम अर्ज की जिब्रील ने शाह दिए मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم सलम आए रहमत आलम मलाइक रब सभी का हो सलम आए रहमत आलम मलाइक रब सभी का हो गुलाम बे वफा बदनाम का तस्लीम गवारा हो مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे आका मेरे मौला बहुत दूरी से आया हो मेरे आका मेरे मौला बहुत दूरी से आया हो नजर मुझ पर करम का हो मेरी किस्मत उजाला हो مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ও ওটার বোকালটা একটু বাড়বে হ্যালো হ্যালো আর বাইরে
বাইরের মাইকটা বন্ধ করে দিবেন, ওভারডার ভাই বাইরের মাইক বন্ধ করে দিবেন, শুধু ভিতরের গুলা চলবে। এ পর্যায়ে আমরা স্পিকারটা বাংলা একটি একটু নাত slow করে রাসূল দিবেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করছি। যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি। আমরা এই সঙ্গীতটি সকলে উচ্চস্বরে গাইতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? আমাদের মন প্রাণটুকু উজাড় করে আমরা নবীজির শাফায়াতের আশায় আমরা গাইতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি, যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি। পাপি তাপি দোলে দোলে ভাসিবে নয়নের জলে, পাপি তাপি দোলে দোলে ভাসিবে নয়নের জলে, পানির পিপাসায় সেদিন হইবে কমজোর, যেদিন ইয়া নাফসি, যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সেদিন হবেন উম্মতের জামিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সেদিন হবেন উম্মতের জামিন, শাফায়াতের আশা রাখি হৃদয়েতে মোর, যেদিন ইয়া নাফসি, যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি, যেদিন ইয়া নাফসি হবে মাতম সুর, আমার তোরাইও নবী নূরে আলা নূর, যেদিন ইয়া নাফসি।